Un taxi en Ciudad Sol. Sofía está en Ciudad Sol con su mamá. Tienen prisa. Van a una feria de libros en el centro. Tomemos un taxi, dice la mamá. Sofía levanta la mano. Un taxi amarillo se detiene. Buenos días, dice el conductor. ¿A dónde van? Al centro de convenciones, por favor, responde la mamá. ¿Es cerca del parque grande? Pregunta el taxista. Sí, en la calle 10, frente al teatro. El taxi avanza por calles llenas de autos y autobuses. Sofía mira por la ventana. Mira ese edificio. Dice. Es altísimo. ¿Es tu primera vez en Ciudad Sol? Pregunta el conductor. Sí, responde Sofía. Me gusta mucho. Hay muchos museos y cafés por aquí, dice el taxista. Llegan al centro. El taxista frena frente a la entrada. Son 10 pesos, dice. La mamá paga. Gracias. Buen día, dice ella. Igualmente, responde el conductor. Sofía y su mamá bajan del taxi y entran al edificio. Justo a tiempo. Dice la mamá. Ready to grow your Spanish vocabulary? Let's do a quick drill. First, you'll hear the Spanish word while reading the English meaning. Then we'll flip it, English audio with Spanish text. Repeat each word out loud to practice recall in both languages. Finally, you'll hear the Spanish words again, no text this time. Try your best to remember what the words mean in English. Let's begin. Las palabras en español son: El taxi. El conductor o taxista. Tomar un taxi. El centro. Feria de libros. Centro de convenciones. Teatro. Frenar. Pagar. Prisa o tener prisa. Altísimo o altísima. Levantar la mano. Justo a tiempo. Now it's time for a challenge. Listen closely as we list the words in English. How many can you recall in Spanish? Taxi. Driver or taxi driver. To take a taxi. Downtown or city center. Book fair. Convention center. Theater. To break or stop. To pay. Hurry or to be in a hurry. Very tall. To raise one's hand. Just in time. Final round. Think fast. No hints this time, just Spanish audio. Let's see what you've got. El taxi. El conductor o taxista. Tomar un taxi. El centro. Feria de libros. Centro de convenciones. Teatro. Frenar. Pagar. Prisa o tener prisa. Altísimo o altísima. Levantar la mano. Justo a tiempo. Great work. You practiced each word in both directions and tested your recall with no hints. This kind of training builds strong language memory. Come back anytime to sharpen your skills or learn new words. See you next time. If you enjoyed today's story, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. That way a new adventure awaits you always. Share this with fellow learners, and let's keep growing together. See you next time.